رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیری دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں نیب نے سیکرٹری بلدیات سندھ روشن شیخ کو گرفتار کر لیا۔ روشن شیخ گرفتاری سے بچنے کے لیے کئی گھنٹے کمرہ عدالت میں بیٹھے رہے۔ ہائی کورٹ میں زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ سمیت 10 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ ملزمان میں فضل الرحمان، وسیم، ندیم، قادر کھوکھر، سبیحہ اسلام اور دیگر شامل ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزمان کی جانب سے اختیارات کے ناجائز استعمال کو تقویت ملتی ہے اور ملزمان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ گرفتاری مؤخر کرنے کے لیے روشن شیخ نے چیف جسٹس کو فوری درخواست دی تھی۔ چیف جسٹس نے درخواست سماعت کے لیے متعلقہ بینچ کو منتقل کی تھی۔ جسٹس کے آغا نے درخواست سننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد نیب کی ٹیم نے سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ کو سندھ ہائی کورٹ سے باہر آتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ روشن علی شیخ اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے۔ ملزمان نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر لیاقت حسین نے ضلع کیماڑی کی تشکیل کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف عامر لیاقت حسین نے ضلع کیماڑی بنانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ عامر لیاقت حسین کا کہنا تھا کہ میری پٹیشن کو وزیراعظم عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ بڑی منصوبہ بندی سے حکومت سندھ کام کر رہی ہے۔ فضل الرحمان کے بھائی کو تعینات کرنا بھی منصوبہ بندی کا حصہ تھا، جبکہ بلدیاتی حکومت ابھی قائم ہے، اس سے مشورہ تک نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے نصب کرنے اور مدارس کو تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیر قانون مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ، پرنسپل سیکرٹری، سیکرٹری داخلہ، کمشنر کراچی اور دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے 16 پوائنٹس پر عمل درآمد پر آئی جی سندھ نے بریفنگ دی، جبکہ موٹر سائیکلز میں ٹریکر معاملے پر آئی جی سندھ اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور اسٹریٹ کرائم پر قانون سازی پر سیکرٹری قانون نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں سندھ میں مدارس کو تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا سندھ میں 8195 مدارس اور امام بارگاہیں ہیں۔ اب مدارس محکمہ تعلیم رجسٹر کرے گی۔ ماضی میں محکمہ اوقاف اور انڈسٹریز قوانین کے تحت رجسٹر کرتی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مدارس کا مفت تعلیم دینے میں اہم کردار ہے۔ مشیر قانون نے بریفنگ میں کہا اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی تیاری پر کام جاری ہے۔ نئے قانون کی تیاری کے لیے ہائی کورٹ سے مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ نیا قانون بننے تک موجودہ قانون کے تحت کرائم کیسز ڈیل کیے جائیں۔ صرف قانون بنانا کافی نہیں، اس پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ اسٹریٹ کرائمز کیسز ایسے بنائے جائیں تاکہ ملزمان کو سزا ہو۔ کیس کمزور بنایا جاتا ہے جس سے جرائم پیشہ افراد آزاد ہو جاتے ہیں۔ کراچی کے مسائل پر حکام کو 77 خطوط لکھے، کوئی جواب نہیں آیا۔ پریس کانفرنس کے دوران میئر کراچی جذباتی ہو گئے، خطوط پھینک دیے، وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت پر کھول کر تنقید کی۔ وسیم اختر نے کہا ایک ہی بار کراچی والوں کو زہر دے دو، انہوں نے 12 سال میں شہر کو لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ خربوں روپیہ اس شہر کو دیں، اس شہر کے ساتھ الگ سلوک ہونا چاہیے، ٹریٹمنٹ سپریٹ ہونا چاہیے۔ یہ کماؤ پھوت ہے پورے ملک کا۔ اس شہر کے ساتھ کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، 4 سال سے میں یہ ہیمرنگ کر رہا ہوں یار، لوگ مر رہے ہیں، سروائیول کا معاملہ ہے، انسانی جانوں کا معاملہ بن چکا ہے، سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے وزٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں، یہ لیٹر لکھے ہیں سب کو، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف سیکرٹری آف سندھ، چیف منسٹر آف سندھ، گورنر آف سندھ، یہ کون لے گا؟ کون؟ ایک جواب نہیں کیا اس کا میرا، اس کا ان خطوں کا ایک جواب نہیں دیا میرا۔ یہ کراچی تمہیں پالتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہارے بچوں کو پالتا ہے، مختلف ڈسٹرکٹوں سے آگے یہاں بس گئے ہو، تمہارے لیے یہ پیرس ہے۔ کیوں ظلم کر رہے ہو کراچی کے لوگوں کے ساتھ؟ ہزاروں خط لکھے میں نے، مذاق نہیں کیا، سپریم کورٹ نوٹس لے اس پہ، پرائم منسٹر کچھ کرے اس شہر کے لیے۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہا، میں 4 سال سٹریس میں رہا ہوں،
اس سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے، اس سی ایم کی وجہ سے۔ کراچی میں مانسون کی بارش کا پانی جہاں گھروں میں داخل ہوا تو وہیں شہر کی اہم سڑکیں بھی پانی میں ڈوبنے کے بعد تباہ ہو گئیں۔ سخی حسن کے قریب شادمان ٹاؤن کی سڑک پر تو سیوریج کے نالے کا پانی ہر وقت جمع ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں سمیت دکانداروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کراچی میں حالیہ ہونے والی بارش سے شہر جل تھل ہو گیا۔ شہر کی اہم سڑکوں سمیت مختلف نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ سڑک ہے بفر زون کے علاقے شادمان ٹاؤن کی، جو بارش کے پانی سے تباہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں اور یہاں سے گزرنے والوں سمیت دکاندار سخت پریشان ہیں۔ ہمارا سارا کام بند ہو جاتا ہے، یہ ہر سال کا رونا ہے ہمارا۔ 2 مہینے اب یہ تقریباً دوسرا مہینہ چل رہا ہے ہمارا کام ایسے ہی آپ کے سامنے پڑا۔ میرا کیا یہ آگے بائک والے دیکھیں، یہ آپ کو سب دکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اس دن بھی ایک بزرگ خاتون ایک بائک سے گر گئی، اس کو چوٹیں ووٹیں آئی، کوئی نہیں پوچھتا بھائی۔ بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ یہ نالا دیکھ رہے ہیں اتنا بھرا ہوا ہے، بارش جب آتی ہے تو کافی پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ نالا سارا جام ہے، ان کو بول بول کے تھک گئے۔ آگے یو سی کو تمام ٹاؤنوں میں سب جگہ کمپلینیں دی ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ بارش کے دوران نالا اوور فلو ہوتا ہے تو ان کی دکانیں بھی پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ صورتحال کیا ہوتی ہے، دکان کے اوپر جو ہے ہم لوگ چادر وادر لگا کے پانی روکتے ہیں دکان میں نہ جائے، سمجھے نا۔ اب پرسوں تو یہ کنڈیشن تھی جمعے والے دن کہ میں 5-6 گھنٹے یہاں بیٹھا رہا ہوں، سمجھے نا۔ اور پانی کا پریشر اتنا تھا کہ مطلب یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ بہہ کے جا رہی تھی۔ گندے پانی سے پریشانی ہے سب سے زیادہ۔ آج تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہم لوگ کو یہی پریشان حال ہے، کوئی کرنے والے۔ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے پوری کی جگہ یہ صاف ستھری کی تاکہ لوگ کسٹمر ہیں، مگر یہ پانی کا جو تقریباً مسئلہ ہے ہر سال ہم مسئلہ دیے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ نالے کو ٹھیک کر کے سڑک کو بھی پانی میں ڈوبنے سے بچائے تاکہ ان کی پریشانی کم ہو سکے۔ ادارے اگر صحیح وقت پر صحیح منصوبہ بندی کریں تو بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرامین سراج عباس کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت کا موقف پٹ رہا ہے، مقبوضہ کشمیر پر بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے، مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کے موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کی سنجیدہ کوششیں سب کے سامنے ہیں، امید ہے بین الافغان مذاکرات سے امن کی راہ ہموار ہوگی۔ افغان مسئلے پر پاکستان اور چین مکمل رابطے میں ہیں۔ ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا اور چین واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ 5 اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونیلیٹرل سمجھتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین کلیمز ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر ہمیں قبول نہیں ہے، ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بڑا واضح ان نے موقف اختیار کیا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان پیش مفاہمتی عمل سے متعلق بات چیت کے لیے عبدالغنی برادر کی قیادت میں افغان طالبان کا وفد اسلام آباد میں موجود ہے۔ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کا وفد مولا عبدالغنی برادر کی قیادت میں اسلام آباد پہنچا ہے۔ افغان طالبان کا وفد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان آیا ہے۔ افغان طالبان کا وفد دوحہ سے اسلام آباد پہنچا۔ وفد افغان دھڑوں کے درمیان مفاہمتی عمل کے حوالے سے پاکستانی قیادت سے بات چیت کرے گا۔ بابیلا کرنے والے سب نیب زدہ ہیں، عمران خان بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، این آر او نہیں دیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے اپوزیشن کو پھر آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا شہباز شریف کو مریم نواز پھنسانے والی ہیں، صورتحال جلد واضح ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی نشانے پر رکھا۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، فضل الرحمان صاحب نے تحریری معاہدہ ان سے کرنے کی درخواست کی ہے۔ میں فضل الرحمان صاحب کو کہتا ہوں وہ چھوڑ کے جائیں گے، اول تو آئیں گے ہی نہیں۔ یہ جتنے لوگ بول رہے ہیں ٹی وی پہ، یہ سب وہ ہیں جن کے نیب میں کیس ہیں۔ عمران خان کسی مشکل میں پھنس بھی گیا تو وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ان کو این آر او نہیں دے گا، ان کو شرمندگی ہوگی، ان کو عدالتوں کے ٹرائل سے گزرنا ہوگا۔ شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے۔ شہباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। 12 माह से मुझे गिरफ्तार कर रखा है। नैब अदालत में कुछ भी पेश नहीं कर सका। 12 महीने से सलाखों के पीछे और अभी तक ये रेफरेंस फाइनल नहीं कर सके हैं। आज भी दरखास्त दे दी, आज भी तकरीबन 15 दिन ले लिए और खुद उनकी रिक्वेस्ट पे ये केस में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं और मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। महंगाई के मामले में दुनिया सवाल करती है तो वो एनआरओ पे आ जाता है। कौन एनआरओ मांग रहा है, किसने एनआरओ मांगा है? लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तफ्तीशी ऑफिसर और दीगर मुल्जिमान 27 अगस्त को तलब कर लिए। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि तफ्तीशी अफसर के जरिए शहबाज शरीफ को अदालत पेश होने का समन जारी किया जाता है। हमजा शहबाज, निसार अहमद, कासिम कयूम और राशिद करामत समेत दीगर गिरफ्तार हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तमाम मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद और सबूत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए हैं। जेर हिरासत मुल्जिमान को भी आइंदा समात पर पेश किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया, आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर गिरफ्तार न होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ सबूतों की वजाहत करे। मुल्जिमान क्यों गिरफ्तार नहीं हुए और मुल्जिमान ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और दीगर मुल्जिमान को 27 अगस्त को तलब कर लिया। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर की तकर्रुरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वजीर आजम, चेयरमैन नैब मिर्जा शहजाद अकबर समेत डिवीजन को फरीक बनाया गया। इसी पे रिपोर्ट देखेंगे। मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीर के खिलाफ सैयद परवेज ज़हूर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 22 जुलाई को मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीर का दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा अपने दरख्वास्त में मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीर पर सवालात उठा चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मिर्जा शहजाद अकबर अपनी तकरीर में सियासी असर रसूख को इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि आइन बिला इम्तियाज और बिला तफरीक एहतसाब पर यकीन रखता है, इसलिए अदालत वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और रिकवरी यूनिट मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीर को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करे। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। जैन मलिक की प्ली बारगेन की दरख्वास्तों पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जेवी उपल में 170 मिलियन की प्ली बारगेन हुई। 1 मिलियन की रकम जमा करवा दी गई। 70 मिलियन के लिए रकम 3 साल में अदा की जाएगी, जिसमें जमीनों के कागजात भी शामिल हैं। असलम खोकर रिपोर्ट करेंगे। जैन मलिक की प्ली बारगेनिंग की दरख्वास्तों पर समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। नायब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 70 मिलियन की रकम 3 साल में अदा की जाएगी, जिसमें जमीनों के कागजात शामिल हैं। एक साथ हर 3 माह की बुनियादों पर वसूल किए जाएंगी। 6 मुकदमात में 1 अरब की रकम मौसूल हो चुकी है। नायब ने जैन मलिक की जानिब से की जाने वाली प्ली बारगेनिंग और रकम की फराहमी का शेड्यूल भी अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिम कहाँ हैं, अदालत में पेश क्यों नहीं होते। इस पर वकील सफई ने बताया कि मुलजिम मुल्क से बाहर हैं और कैंसर के मरीज हैं। वीडियो लिंक के जरिए अदालत ने मुलजिम जैन मलिक से पूछा कि कुल 6 मुकदमात हैं। 9 अरब 50 करोड़ में प्ली बारगेनिंग हुई है। ज्वाइंट अकाउंट केस में 8 अरब 30 करोड़ करप्शन से मुताल्लिक केस में 3 करोड़ 17 लाख की प्ली बारगेन की गई है, जबकि जाली अकाउंट केस में 4 अरब 95 करोड़ 59 लाख 50 हजार में प्ली बारगेन की गई है। 1 अरब की डाउन पेमेंट की गई है। बाकी का क्या तरीकेकार होगा। मुलजिम जैन मलिक ने कहा कि मैंने अपने एफिडेविट में तमाम तफसीलात दी हैं। कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान जमानती हैं, जो बहरिया टाउन में वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर खिदमात इंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। और अब जिक्र करबला वालों का। जी हां, उन करबला वालों का जिन्होंने हक का परचम ता कयामत बुलंद कर दिया। मेरे अल्लाह मुझे मोहम्मद होता, अपने दो लाल करूं मैं अली अकबर पे फिदा। मारकाए करबला में जहां बुजुर्ग और जवानों ने कुर्बानियां दी, वहीं बच्चे भी आगे आगे रहे। इन्हीं बच्चों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी ज़ैनब के बच्चे औन और मोहम्मद भी हैं। दोनों भाई भी फाजे अशकिया से लड़ते हुए शहीद हुए। आज का दिन 4 मुहर्रम जाफर तैयार के पोतों औन और मोहम्मद से मंसूब है।
उलमा बयां करते हैं औनो मुहम्मद की शहादत दरियाए फरात के किनारे हुई। मार्का करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को रोनमा हुआ। 72 शहादतें हुई। मजालिसे सैयदुश्शहदा में आशूरा तक का हर रोज किसी एक शहीद से मंसूब कर रखा है। 10 मुहर्रम को बारगाहे रिसालत में 72 शहदा की शहादत का पुरसा दिया जाता है। पुरसादारी का ये सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक इसी तरह यादे इमाम में जारी रहता है। 4 मुहर्रम ही को शिमर लाइन 4000 का लश्कर लेकर करबला में दाखिल हुआ। ये वो शिमर है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुश्क गले पर कुंद खंजर चलाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नवासे रसूल की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 4 मुहर्रम की मुनासबत से मजालिसे अज़ा हो रही हैं। इमाम आली मकाम ने रहती दुनिया तक परचमे इस्लाम बुलंद किया और इस्लाम को नई जिंदगी दी। करबला वालों ने जाने कुर्बान करके हक का परचम ता कयामत बुलंद कर दिया है। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को एक नई जिंदगी दी। करबला में मौजूद सादात का काफिला आने वाले दिनों में कुर्बानियां पेश करने की तैयारियों में मसरूफ है। ये खानवादा इस्लाम की सरबलंदी के लिए ऐसी मिसाली कुर्बानियां पेश करेगा जिसकी रहती दुनिया तक मिसाल नहीं मिलेगी और इस कुर्बानी में बच्चे भी पीछे नहीं रहेंगे। चौथी मुहर्रमुल हराम यौम शंबा को इब्ने ज़ियाद ने कूफियों को मस्जिद में जमा किया और उनके बुजुर्गों के दरमियान यजीद के भेजे गए तोहफे तकसीम किए जो 4000 दिनार और 2 लाख दिरहम तक थे और उन्हें दावत दी कि करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग में उम्र साद की मदद करें। उसके कहने से बेशुमार लोग आमादा करबला हो गए और सबसे पहले शिमर ने रवानगी की दरखास्त की। आज ही के रोज शिमरी लाइन 4000 का लश्कर लेकर करबला में दाखिल हुआ था। शिमर वो है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पर कुंद खंजर चलाया। इब्ने ज़ियाद ने कूफा की कारगुजारी अम्र इब्ने हुरैस के सुपुर्द कर दी और खुद नुखेला में खैमा लगाकर बैठ गया और लोगों को भी नुखेला पहुंचने पर मजबूर किया और कूफियों को करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलने से बाज रखने की गर्ज से पुल कूफा पर कब्जा किया और किसी को भी उस पुल से नहीं गुजरने दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की रेगजार में अजीम कुर्बानी देकर इस्लाम को ता क़यामत के लिए हयात बख्श दी और इस्लाम को नई जिंदगी दी। वाक़या करबला हमें इस बात की तरफ दावत देता है कि हम इस्लाम पर हर चीज को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन इस्लाम को किसी चीज पर कुर्बान नहीं कर सकते। इस रास्ते में अगर जान भी देना पड़ जाए तो दरेग न करें। वाक़या करबला इस्लाम की तारीख का बेमिसाल वाक़या है। हक और बातिल के दरमियान इस मार्के को दीगर मज़ाहिब के अदीबों और मुफक्किरीन ने भी अपने अपने अंदाज में खराजे अकीदत पेश किया है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस और महदूद समझना हुसैनियत को न समझने के मुतरादिफ है। हुसैनियत इंसानियत की मेराज, हर रंगो नस्ल के लिए हक का मयार, जिंदगी और मौत को समझने का शऊर है। यही वजह है कि दुनिया के गोशे गोशे में हर जबान, अदब और मजहब से वाबस्ता इंसान इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करते हैं क्योंकि वो तमाम मज़ाहिब का ज़मीर है। लबनान के मसीही मुसन्निफ अंतोनी बारा कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम आलम के इमाम हैं क्योंकि वो तमाम मज़ाहिब का ज़मीर हैं। भारत के अवलीन सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेदी लिखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किसी एक रियासत या कौम तक महदूद नहीं बल्कि ये बनी नौ इंसान की अजीम मीरास है। बंगाल के मारूफ अदीब राबिंदर नाथ टैगोर कहते हैं सच और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए फौजों और हथियारों की जरूरत नहीं, कुर्बानियां देकर भी फतह हासिल की जा सकती है जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानी दी। बिलाशुबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के लीडर हैं। मारूफ मुसन्निफ थॉमस कार्लाइल लिखते हैं कि करबला के अलमिये से हमें ये सबसे बड़ा सबक मिलता है कि हक और बातिल की कशमकश में तादाद की बर्तरी की कोई हैसियत नहीं होती और बहादुरी का जो सबक हमें तारीख करबला से मिलता है वो किसी और तारीख से नहीं मिलता। एक और ईसाई दानिशवर डॉक्टर क्रिस्टोफर अपना नजरिया यूँ बयान करते हैं, काश दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम, उनकी तालीमात और मकसद को समझने और उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी इस्लाह करे।
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मुबल्लिग डॉक्टर HWB मोर्नो ने अपनी अकीदत कुछ इस तरह कलमबंद की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सदाकत के असूलों पर सख्ती के साथ कारबंद रहे और जिंदगी की आखिरी घड़ी तक मुस्तकिल मिजाज और अटल रहे। ऐसी रूहें कभी फना नहीं हो सकती और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी इंसानियत के रहनुमाओं में बुलंद मकाम रखते हैं। J.A. सैमसन कहते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने कौमों की बका और जिहाद जिंदगी के लिए एक ऐसी मशल रोशन की जो रहती दुनिया तक रोशन रहेगी। G.B. एडवर्ड का कहना है कि तारीख इस्लाम में एक बाकमाल हीरो का नाम नजर आता है, आपको हुसैन कहा जाता है। आपके अजीम आला किरदार ने इस्लाम को जिंदा किया और दीन खुदा में नई रूह डाल दी। इस्लाम के ये बहादुर मैदान करबला में शुजात के जौहर न दिखाते तो आज दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा कुछ और नजर आता। यूँ कहना चाहिए कि इंसानियत का निशान तक दिखाई न देता, हर जगह वहशत और बर्बरियत और दरिंदगी नजर आती। महाराज जोरबान सेनेटोर सिंह कहते हैं, कुर्बानी ही के जरिए तहजीबों का इर्तिका होता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक काबिल फख्र कारनामे की हैसियत रखती है। आपने जान दे दी लेकिन इंसानियत के रहनुमा असूलों पर आंच नहीं आने दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर बाबू राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि करबला के शहीदों की कहानी इंसानी तारीख की उन सच्ची कहानियों में से एक है, आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा, न उनकी असर आफरीनी में कोई कमी आएगी। स्वामी शंकराचार्य ने भी इमाम अली मकाम को अपने अल्फाज में यूं खराज अकीदत पेश किया कि अगर हुसैन अलैहिस्सलाम न होते तो इस्लामी तालीमात खत्म हो जाती और दुनिया हमेशा के लिए नेक बंदों से खाली हो जाती। हुसैन से बढ़कर कोई शहीद नहीं। मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, मार्के करबला दुनिया की तारीख में पहली आवाज है और शायद आखिरी भी हो जो मजलूमों की हिमायत में बुलंद हुई और उसकी सदाए बाज़गश्त आज तक फजाए आलम में गूंज रही है। एक सिख लीडर सरदार करतार सिंह ने अपने एहसासात यूं बयान किए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत के बेहतरीन असूल पेश किए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी और शहादत से उन्हें जिंदा कर दिया। उर्दू अदब के शोरा आफाक नकाद प्रोफेसर गोपी चंद लिखते हैं, राय हक पर चलने वाले जानते हैं कि सलाते इश्क का वुजू खून से होता है और सबसे सच्ची गवाही खून की गवाही है। इस्लाम की तारीख में कोई कुर्बानी इतनी अजीम, इतनी अरफा और इतनी मुकम्मल नहीं है जितनी हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत। करबला की सरजमीन उनके खून से लहू लुहान हुई तो दर हकीकत वो खून रेत पर नहीं गिरा बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इब्राहिमी की बुनियादों को हमेशा के लिए सींच गया। वक्त के साथ साथ ये खून एक ऐसे नूर में तब्दील हो गया जिसे न कोई तलवार काट सकती है, न नेजा छीट सकता है और न जमाना मिटा सकता है। इसने इस्लाम को जिसकी हैसियत उस वक्त एक नौखेज पौधे की सी थी, इस्तेहकाम बख्शा और वक्त की आंधियों से हमेशा के लिए महफूज कर दिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के फैसला कुन टेस्ट मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स मध्य मुकाबिल हैं। बारिश से मुतासिर होने वाले तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तानी टीम को फॉलो ऑन का सामना है। चौथे रोज का खेल फिर बारिश की वजह से रोक दिया गया। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जैक क्रॉली ने 267 रन जबकि जॉश बटलर ने 152 रन की तवील इनिंग्स खेली और पाकिस्तान के खिलाफ 583 रन बना डाले। पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया तो ओपनर 11 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए। कप्तान अजहर अली के सिवा कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर जमकर न खेल सका और पूरी टीम 277 के रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा 141 रन अजहर अली ने ही बनाए। हमाद अजहर इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के बाद पाकिस्तान का प्राइमरी अकाउंट सरप्लस में है। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब डॉलर पे आ गया 2 साल में। इस महीने जो पिछला महीना जुलाई का गुजरा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम 450 मिलियन डॉलर के करीब सरप्लस में थे। रिजर्व जो इनके दौर में आधे रह गए थे, हमारे दौर में ना सिर्फ कि उनकी गिरावट में कमी आई बल्कि उनमें खातिर खा इजाफा हुआ। 4-5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के शॉर्ट टर्म क्रेडिट को भी हमने क्लियर किया और इसका नतीजा ये निकला कि रेटिंग एजेंसीज ने हमें हमारी रेटिंग को बेहतर किया और इसमें जरूर हमें सख्त फैसले भी करने पड़े और हमने कार्टेल्स को भी टेक ऑन किया। ये जो 5 साल में 27 अरब की सब्सिडी दे गए थे शुगर की, उससे पहले भी पता नहीं कब से देते आ रहे थे। क्या वजह कि आज तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई कि ये एक्सपोर्ट सब्सिडी किधर गई, ये शुगर वाले जो है ये टैक्स क्यों नहीं अदा करते, सब्सिडी ज्यादा ले जाती है, टैक्स क्यों नहीं किया इन्होंने 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में या 35। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।